हज यात्रा के आवेदनों में आई कमी। पिछले कई वर्षों से हर साल हज यात्रा में जाने वाले लोगों में कमी देखने को मिल रही है। 2025 में जिला फिरोजाबाद से जाने वाले हज यात्रियों के सिर्फ 38 आवेदन आए हैं। ये पिछले सालों के मुताबिक काफ़ी कम है। हज यात्रा में आखिर प्रत्येक वर्ष क्यों कमी देखने को मिल रही है, इस बात की जानकारी के लिए वॉइस टीवी यूपी की टीम पहुंची हज कमेटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के चीफ मास्टर ट्रेनर मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी के पास। मौलाना याकूबी जी ने हज यात्रा में आई कमी की वजह बताई। पहले तो उन्होंने हज यात्रा का सवाब बताया, सुनिए क्या कहा। देखिए, हज इस्लाम के 5 स्तंभ में से एक स्तंभ यानी एक जो मक्का मुकर्रमा में मखसूस और ख़ास और विशेष दिनों में वो अदा किया जाता है। ये उन लोगों पर फ़र्ज़ होता है जिनके पास 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी में से कोई एक हो और साथ में इतना पैसा हो जिससे वो आने जाने का ख़र्चा उठा सकें। उन लोगों पर हज फ़र्ज़ है ज़िंदगी में एक बार। बहुत सारे लोग हज को अदा इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर पहले बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है, पहले हम बच्चों से फ़ारिग़ हो जाएं तब हम इस फ़र्ज़ को अदा करेंगे। इस वजह से वो हज में देर होती जाती है और फिर ये हालत हो जाती है कि कभी फाइनेंशियली वो वीक हो जाते हैं, हालांकि उनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका था और उन्होंने अदा नहीं किया। इसलिए हज जैसे ही फ़र्ज़ हो फ़ौरन अदा करना चाहिए। हर आक़िल बालिग़ मुसलमान पर जिसके पास इतना माल हो उसके लिए हज फ़र्ज़ होता है। हज का सवाब क्या है? हज का सवाब कि अगर किसी ने अपनी जवानी के उम्र में बालिग़ होने के बाद हज किया तो अल्लाह के नबी मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि वो ऐसा हो गया जैसे आज माँ के पेट से दुनिया में आया है, यानी उसके सारे पाप, सारे गुनाह झड़ जाते हैं, मिट जाते हैं, मिटा देता है अल्लाह। इसका ये सबसे बड़ा सवाब है और एक नई ज़िंदगी इंसान शुरू करता है जो नेकी की वाली ज़िंदगी होती है और प्रैक्टिसिंग लाइफ उनकी हो जाती है, क्योंकि वो हज के बाद अपनी पिछली ज़िंदगी से माफ़ी मांग लेता है, तौबा कर लेता है और अपने किए हुए कर्मों को भुलाकर तौबा करके एक नई सिरे से, एक नए हौसले और नए इरादे के साथ वो अपनी ज़िंदगी शुरू करता है। इसलिए हज के बाद हाजियों के अंदर एक बड़ी तब्दीली आती है और वो तब्दीली नज़र भी आती है और वो ज़्यादा प्रैक्टिसिंग हो जाता है हज करने वाले को। इसीलिए लोग हज करने वाले को हाजी कहते हैं और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनको इज़्ज़त दी जाती है, क्योंकि वो मक्का और मदीने का सफ़र करके आते हैं और अपने सारे गुनाहों की माफ़ करा कर वो वापस लौटते हैं। दूसरा पहलू हज यात्रा में होने वाली दूसरी कमी एक यह भी है कि हज यात्रा में फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जिस वजह से लोगों के आवेदन रद्द हो जाते हैं। और क्या कुछ होता है, मौलाना याकूबी जी ने बताया। देखिए, हज 2 तरह से अदा किया जाता है, एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए और एक हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का एक इदारा है और हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए तकरीबन 1.25 लाख लोग हर साल हज करते हैं, क्योंकि इंडियन हज कमेटी का जो कोटा है गवर्नमेंट ने अलॉट किया है वो 1,25,000 है। उसकी फॉर्मेलिटी क्या है? उसके लिए सबसे पहले इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, मेडिकली फ़िट इंसान होना चाहिए, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में जो उनके नॉमिनी होता है उस नॉमिनी का बैंक अकाउंट होना चाहिए और जाने वाले का भी बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये अगर कागज़ात आपके पास मौजूद हैं तो हज एप्लीकेशन दे सकता है
حج یاتری، یہی فارمیلٹی حج کمیٹی آف انڈیا کی بھی ہے اور یہی فارمیلٹی پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کی۔ وہیں تیسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حج یاترا میں عمرے کی اپیکشا میں خرچ زیادہ آتا ہے اور وقت زیادہ لگتا ہے۔ حج اور عمرے میں کیا فرق ہے کہ اس کی جانکاری مولانا یعقوبی جی نے بتائی۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو حج کی اہمیت اور حج کے ثواب کا شاید علم نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اور عمرہ مکہ اور مدینہ جا کر ادا کیا جاتا ہے، اور مکہ اور مدینہ کی زیارت کر لو، چاہے حج کے ذریعے کر لو چاہے عمرے کے ذریعے کر لو، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ حج ایک فرض عبادت ہے اور عمرہ ایک نفل عبادت ہے۔ نفل برابر نہیں ہو سکتا فرض کے، اور فرض برابر نہیں ہو سکتا نفل کے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حج انہی لوگوں پر ہے جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے، صاحب حیثیت پر حج فرض ہوتا ہے۔ تو حج کرنے کے لیے خرچہ یا اس میں گراوٹ، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اب ٹور آپریٹرز نے عمرے کو آسان بنا دیا ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے بھی بہت ساری سہولتیں ویزے کو لے کر، وہاں کے اکوموڈیشن کو لے کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ٹور آپریٹرز عمرے کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، زیادہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ عمرے کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ عمرے اور حج میں ٹائم زیادہ اور کم کا ہوتا ہے۔ حج کو لوگ مہنگا سمجھتے ہیں، لیکن حج کے اندر 41 ڈیز ہوتے ہیں، 41 دن ان کو مکہ اور مدینہ کے اندر ٹریول کرنا ہوتا ہے اور رہنا ہوتا ہے۔ اور عمرہ جبکہ 15 اور 17 اور 20 اور 21 دن کا ہوتا ہے۔ یہ آدھا فرق ہے، جبکہ اگر خرچہ دیکھا جائے تو تقریباً 1 لاکھ کے آس پاس عمرہ میں خرچ ہو رہا ہے، اور حج میں کیونکہ آدھے دن زیادہ ہیں، یعنی تقریباً آدھا خرچہ بھی زیادہ ہے، تقریباً 3.5 لاکھ 3.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں حج پر۔ لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر فارمیلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، اس میں ارکان زیادہ ہوتے ہیں، ان ارکانوں پر بھی خرچ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل قربانی ہوتی ہے، قربانی پر خرچ ہوتا ہے، تو وہ اس خرچ کو اس خرچ سے نہیں ملانا چاہیے۔ لیکن ہاں، لوگوں نے یہ سمجھا کہ حج مہنگا ہو گیا ہے اور عمرہ سستا ہو گیا ہے، تو لوگ عمرے میں زیادہ جانے لگے ہیں اور حج میں کم۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں حج جن پر فرض ہے ان کو پہلے حج ہی کرنا چاہیے اور نفل عبادت بعد میں کرنی چاہیے۔ فرض کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ حج مہنگا ہو گیا ہے اس لیے گراوٹ آئی ہے، بلکہ ہماری مینٹلٹی میں فرق آیا ہے۔ ہم لوگوں نے فرض اور نفل کو سمجھا نہیں اور اس کے ثواب کو سمجھا نہیں، اس لیے گراوٹ آ رہی ہے۔ اب لاسٹ 5-4 سالوں میں آپ گراوٹ کا حال یہ دیکھیے کہ اس سال حج 2025 جو ہونے جا رہا ہے، اس میں ہمارے ضلع سے صرف 38 لوگوں کے آویدن اور اپلیکیشن آئی ہیں، اور لاسٹ ایئر 95 لوگوں کی اپلیکیشن آئی تھی، اس سے بیفور لاسٹ ایئر 75 کی آئی تھی، اس سے بیفور لاسٹ 66 کی آئی تھی۔ یہ ریشو ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیے کہ 3 سالوں میں گراوٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ میں نے جیسا کہ بتایا کچھ فارمیلٹیز سعودی گورنمنٹ نے بھی بڑھا دی ہیں، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ کرونا کے وجہ سے، جب سے کرونا آیا اور کرونا کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ دونوں گورنمنٹ کی طرف سے آیا، ایشوز، ہیلتھ ایشوز ہونے لگے اور بہت ساری فارمیلٹی بڑھا دی گئیں۔ اس کو بھی سوچنا چاہیے، اس وجہ سے بھی تھوڑا سا لوگوں میں رجحان کم ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ لیکن میں آپ کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ حج فرض ہے، اس کو سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اور حج جوانوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ حج بیسکلی جوانوں کی عبادت ہے۔ رش زیادہ ہوتا ہے، 30-40 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم کمزور لوگ جائیں گے تو یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جوانی میں حج کرنا چاہیے۔ جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ فوری طور پر حج ادا کریں، یہ انتظار نہ کریں کہ اپنے بچوں کے سارے فرائض ادا کرنے کے بعد ہم حج کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حج کو پہلی فرصت میں ادا کر لینا چاہیے۔ وہیں پچھلے ورشوں میں جانے والے حاجیوں سے بھی اس مسئلے پر بات کی گئی
तो उन्होंने भी अपने जवाब दिए, जिसमें राहत अली एडवोकेट ने कहा इसमें खर्च और वक्त दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जो सर्विस में लोग होते हैं वह वक्त ज़्यादा होने की वजह से नहीं जा पाते हैं और खर्च ज़्यादा होने की वजह से लोग उम्रे की तरफ चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हज फ़र्ज़ है। जो लोग साहिब हैसियत हैं, जिन पर हज फ़र्ज़ है, उनको पहले हज करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहत अली एडवोकेट। आपने लास्ट ईयर किस साल में कुछ किया? अभी इसी साल किया है। 30 जून को मैं वापस आया हूँ इस कर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रहम करम से 30 जून को वापसी हुई है मेरी। सर, अभी देखा जा रहा है हाल ही में कुछ सालों के अंदर हज के अंदर गिरावट सी देखने को मिल रही है लोगों में, क्या मानते हैं? देखिए, गिरावट का सबसे जो अहम वजह है वो है हज का महंगा होना। हज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। हम अभी लेटेस्ट हज करके आए हैं, 23 जून को लौटे हैं हम वापस हज करके। उसके मुकाबले में और अभी जो 2025 में जाएंगे उसमें भी 25-30 हज़ार रुपये का करीब इजाफा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी के एफोर्ड से बाहर है, वो एफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये बहुत बड़ी वजह है हज का महंगा होना। दूसरा, हज का पीरियड बहुत लंबा है। 45 दिन का पीरियड की वजह से भी लोग नहीं जा पाते हैं। जो सर्विस क्लास में है, जो प्रोफेशन में है, उनको बड़ी दिक्कत होती है 45 दिन का टाइम काटना। तो एक तो उसका टाइम थोड़ा 20 दिन का अगर हो जाए तो हज पे जाने वालों की तादाद बढ़ सकती है और वो पैकेज भी सस्ता हो जाएगा। 20 दिन के 45 दिन के मुकाबले जो 20 दिन का पैकेज हो जाएगा तो वो कम हो जाएगा रेट उसका। तो एक आम आदमी के अफोर्ड कर सकता है इंसान। तो ये और वजह ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कल्चर ये है कि साहब बहुत ज़्यादा लंबी उम्र में हज करने के लिए लोग जाते हैं तो उनको होती है परेशानी। तो इस बार हज कमेटी ने कुछ नियम भी बनाए कि 60 साल से ऊपर का कोई हज करना चाहता है तो उसके बाद एक हेल्पर भी जाएगा। इस बार भी ये कई हादसे हुए गर्मी की वजह से, वो बुजुर्गी की वजह से हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जवान उसमें शहीद नहीं हुआ। बुजुर्ग जितने भी हुए थे वो हुए थे। और जो ठंडे मुल्कों से लोग आए थे उनको वो ज़्यादा गर्मी का शिकार हुए। उनको आदत नहीं है गर्मी इतनी सहने की। इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह सह लेते हैं। तो इंडिया के हालात कम हादसे हुए इंडिया वालों के साथ, लेकिन उन लोगों के साथ ज़्यादा हुए। हज यात्रा में अक्सर आने वाली परेशानियां क्या दिखती हैं? हज में जाने आने वालों के लिए मेरे हिसाब से तो कर परेशानी कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के से लो लगी होती है। सब अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, सब बस अल्लाह को राज़ी करने में लगे होते हैं। लेकिन हाँ, पैदल का सफ़र बहुत लंबा होता है, पैदल बहुत लंबा चलना पड़ता है, जिसमें बुज़ुर्गों को शायद परेशानी होती है। और जो थोड़े से पैरों से ज़्यादा माजूर होते हैं, घुटनों वगैरह से, तो उनको व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसमें ख़र्चा और एक्स्ट्रा हो जाता है पैकेज के अलावा। तो ये परेशानियाँ भी आती हैं वहाँ पर। दूसरा ये है कि लोगों को बहुत बड़ी दीन की बहुत बड़ी कमी है लोगों में। ऐसे लोग भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ शहर के अंदर अपने, जो हैसियतमंद हैं, जो जा सकते हैं, खुद जा सकते हैं और 2-4 लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन वो भी उम्रा कर करके अपना इस्लाम की उसको पूरा कर रहे हैं कि साहब मेरा उम्रा कर लूँ, मेरा काम हो गया। जबकि हज फ़र्ज़ है, उम्रा फ़र्ज़ नहीं है। और हज ज़िंदगी में एक ही बार फ़र्ज़ है। उम्रे कितने भी कर लो, आप हज की बराबरी नहीं कर सकते। तो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को दीन के बारे में ये जानना कि हम पे हज फ़र्ज़ हो चुका है तो पहले हम हज करें, ना कि उम्रा करें। ये वजहें हैं साहब। वहीं दूसरे हाजी उबैसुर रहमान ने जानकारी देते हुए बताया कि हज यात्रा में कमी की वजह यह भी है कि हज यात्रा में जाने वालों की उम्र ज़्यादा होती है। नौजवान कम जाते हैं और ओल्ड एज लोग ज़्यादा जाते हैं। हर वर्ष गवर्नमेंट की पॉलिसी उम्र को लेकर चेंज होती रहती है। जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ है तब वह लोग हज यात्रा की तरफ रुख करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनके मेडिकल्स और जो पॉलिसी में गाइडलाइंस हैं वह पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से फॉर्म निरस्त हो जाते हैं। इसलिए जवानी में ही जाना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम उबैसुर रहमान है। आपने लास्ट ईयर किस समय? मैंने सन 2023 में हज किया। हज में किस तरह की परेशानियां आपको देखने को मिलती? हज में परेशानियां जो आती हैं वो हमारी अपनी वजह से आती हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो सारे कामों से फारिग होकर के एक बुढ़ापे के वक्त में सोचते हैं कि हज जाएं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि साहब हमारे बच्चों की शादी हो जाए, सारे काम से फ्री हो जाएं। उस वक्त हमारी जो उम्र हो जाती है वो आम तौर पे ऐसा हो जाता है कि 60 क्रॉस कर चुके होते हैं। जब 60 क्रॉस कर चुके होते हैं तो बॉडी उतना क़ुव्वत नहीं होती, बॉडी के अंदर उतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दूरी होती है,
آپ کتنی بھی بس کی فیسلٹیز مل جائیں اس کے بعد بھی آپ کو طواف کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، تو ان سب میں بہت وقت لگتا ہے، دوری ہوتی ہے۔ اگر نیچے بیت اللہ میں کر رہے ہیں ہم تو بہت جلدی ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اوپر جا رہے ہیں، اوپر کی منزلوں میں جا رہے ہیں، تو تقریباً 3.5 سے 4 کلومیٹر کا کہتے ہیں طواف کریں گے، پھر صحیح کریں گے 3 کلومیٹر کی لگ بھگ، تو اس طریقے سے 6 سے 7 کلومیٹر ہمارا ایک کیا کہتے ہیں عمرہ ہوگا۔ اور پھر اس کے علاوہ حرم کے باہر جو دوری ہوتی ہے، بس ہم کو جو بسیں چھوڑ دیتی ہیں یا ٹیکسی چھوڑ دیتی ہیں، اس میں جو دوری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حج جو ہے وہ جوانی کا ہے، حج بڑھاپے کا نہیں ہے۔ حج میں اگر جتنا زیادہ جوانی سے میں جائے آدمی اتنا زیادہ آسان ہوگا اس کے لیے، اتنی زیادہ آرام ملے گا، کیونکہ باڈی کے اندر اسٹیمنا ہوتا ہے جوان میں، بڑھاپے میں وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اس لیے پھر لوگ واپسی آ کر کے وہ کہتے ہیں بھئی ہم کو یہ پریشانی ہوئی، یہ پریشانی ہوئی۔ پریشانی کا سبب صرف وہی ہے کہ بڑھاپا۔ اگر بڑھاپا نہ ہو، جوانی ہو، جیسے میں گیا تو میری عمر 50 سے نیچے تھی، لیکن مجھے اس سے پہلے جانا چاہیے تھا، میں گیا بہت آسانی سے کر لیا، لیکن اگر میں اور پہلے جاتا تو اور اچھا حج ہوتا اور آسانی سے ہوتا، کیونکہ حج کے جو 5 دن جو ہیں گے اس میں سب سے زیادہ چلنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ سے کہتے ہیں پیدل سفر کرنا ہے، پھر وہاں پہ آپ کو جمرات جانا ہے، وہ پیدل سفر کرنا ہے، جمرات سے پھر اگر آپ کو حرم گئے تو آپ کو وہ پیدل سفر کرنا ہے، یا آپ اپنے مینا میں واپسی آئی تو تب پیدل چلنا ہے، تو یعنی پیدل چلنا ہی چلنا ہے آپ کو۔ وہ 5 دن تو اتنے تھکانے والے ہوتے ہیں کہ اگر بڑھاپا ہوتا ہے تو بڑھاپے میں بیچارے سارے کے سارے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک ماسٹر صاحب تھے اپنے کوہ نور روڈ کر گئی، تو یہ سمجھ لیے ان کے ساتھ تمام پریشانی آئی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، عمر زیادہ تھی، ریٹائرمنٹ کے بعد گئے تھے، تو پریشانیاں بہت زیادہ ہوئیں ان کو ڈھونڈنا بھی پڑا، ان کو ایڈمٹ بھی کرایا۔ ایسی ایک فیملی آگرہ کی تھی جو میرے جاننے والی تھی، ان کو بھی یہی ہوا، ان کو بھی یہی سب کرنا پڑا۔ تو یہ ساری کیجولٹی جو ہوتی ہیں وہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر ایج جوانی کے وقت میں جایا جائے، جو حج کہا جاتا ہے، اس میں مزہ بھی زیادہ آئے گا اور اچھا حج بھی ہوگا۔